أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معزز नाजरीन, मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, हम आपको चैनल में खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। नाज़रीन कराम, आज हम इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी तजवीद और तलफ़्फ़ुज़ के साथ वर्ड बाय वर्ड पढ़ना सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ظلمت نفسي اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ظلما كثيرا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك مغفرة من عندك وارحمني مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم إنك أنت الغفور الرحيم مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.